আপুনি এতিয়া চাব পাৰে বিৰিয়ানী কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে লাষ্টলৈকে চাব देख लीजिए कलर तो कैसे आ रहा है लाहे लाहे नॉर्मल स्टाइल में ज़्यादा मसाला नहीं देनी चाहिए ये पानी उबाल लीजिए बासमती राइस उबाल लिया ये प्याज फ्राई ये लोकल का मीट है लोकल मांस है ये प्याज तो गोल्डन कलर हो যাব লাগিব ये बिरयानी ऊपर দিব লাগিব कलर तो চাব পাৰে এতিয়া আপুনি এইটো চাউলৰ কালাৰ বিৰিয়ানী কালাৰ কেনেকৈ লাগিলে গাইস কমেন্ট ক'ব বুজোৱা নাই এইটো চাই ল'ব পাৰে এটা ৰঙা হালধীয়া এইটো পুৰা ক্রিস্পি হৈ যাব লাগিব ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব